Where are the bunnies? Where are the bunnies and the trees? Up. Ew. So Pangeran Kale arrived at the foothill and he saw beautiful gardens with beautiful flowers and bunnies were playing. But he didn't care about the beautiful flowers. Who cares? I need to get up to the hill and get the apple right away. So he was like, shh, shh, get out my way, bunny. And he got up to the hill and forcibly picked the apple. Ketika dia melihat buah apelnya, Pangeran Kale melihat seekor burung di sana. Dia mengusir burung itu. Hush, hush, hush. Dan mengambil buah apelnya. Ambil apelnya. Take the apple. Yeah. Dan memacu kudanya kembali ke istana. Hiya. Back to the palace. And then what happened with Prince Kalu? Pangeran Kalu datang belakangan. Ketika dia tiba di kaki bukit, dia melihat taman bunga yang indah, melihat kelinci sedang bermain-main. Pangeran Kalu turun dari kudanya dan berjalan ke atas bukit karena dia tidak ingin mengganggu taman bunga dan mengganggu kelinci yang sedang bermain. So the soft Pangeran Kalu saw the flowers and the bunnies again and he didn't want to disturb the bunnies, so he got off his horse, tied the horse to a tree, and then he walked up the hill. Dan sebelum memetik buah apelnya, dia meminta izin kepada seekor burung yang menjaga pohon apel itu. And he asked for permissions from the bird to pick the apple. Saya ingin mengambil buah apelnya, boleh ya? May I, may I, may I? Dan burungnya berkata, kak, kak. Pangeran Kalu mendapatkan buah apelnya dan kembali ke istana. Back to the palace. Pangeran Kale sudah hampir tiba di pintu gerbang istana. Ketika di depan istana, dia melihat seorang pengemis duduk di tengah jalan dan menghentikan kudanya. Pangeran Kale was on his way to the palace, but he had to stop. A beggar was standing in front of his horse. Hei pengemis, kenapa engkau menghalangi jalanku? Pergi sana. Aku harus masuk ke istana karena aku sebentar lagi menjadi raja. Pergi sana. Oh, beggar, get out of my way. You're wasting my time. I have to go back to the palace. Anak muda, saya sudah 3 hari tidak makan. Berilah saya sesuatu untuk saya makan. Tolonglah anak muda, saya lapar. Tapi Pangeran Kale tidak peduli. Hah, kalau kamu lapar, sana cari makan. Aku harus masuk ke istana. Pindah, pergi dari sini. Pangeran Kale meneruskan laju kudanya kembali ke istana. Hiya! Where's the kuda? Oh, sayo. Ya. Sedangkan Pangeran Kalu tiba di depan istana dan melihat seorang pengemis duduk di tengah jalan. Dia turun dari kudanya dan bertanya kepada pengemis, pengemis, bapak tua kenapa kamu duduk di sini? Aduh, ayo berdiri, jangan duduk di sini nanti kamu sakit. Lalu pengemis itu berkata, anak muda, berilah saya sesuatu untuk saya makan. Saya lapar sekali. Kalau saya tidak makan, saya bisa mati kelaparan. Tolonglah anak muda. Pangeran Kalu berpikir, kalau saya berikan buah apel ini, saya tidak akan jadi raja, kata Pangeran Kalu dalam hati. Tapi kalau saya tidak berikan apel ini, pengemis ini bisa mati. Kasihan dia. So Prince Kalu was thinking, if I give him the apple in my pocket, I won't be a king. But if I didn't, this poor old man will probably die. Akhirnya Pangeran Kalu memutuskan, biarlah, saya tidak perlu jadi raja. Biarlah kakakku saja yang jadi raja. Yang penting pengemis ini tidak mati kelaparan. Tidak apa-apa, Pangeran Kale kan kakakku, biarlah dia yang jadi raja. Pengemis, ambillah buah apel ini.
Pengemis kemudian mengambil buah apelnya dan memakan dengan lahap. Pangeran Kalu gave the beggar the apple and he said he'd rather not be a king than seeing a man die. Pangeran Kalu masuk ke dalam istana sambil menuntun kudanya. Sementara itu, Pangeran Kale ketika tiba di istana, dia berteriak-teriak, "Aku raja baru, ayah, ibu, aku sudah dapat buah apelnya, aku siap jadi raja, aku siap jadi raja ibu." Tetapi semua orang terdiam. Raja dan permaisuri semua terdiam. The king and the queen, Yeah. come forward, Yep. stand up. So And- Prince Kale got to the palace and he cheered. He said, "I am the new king. I won the competition." Nah, semua orang terdiam. Tetapi ketika Pangeran Kalu yang datang, Yeah, everybody was silent, but ketika Pangeran Kalu yang datang, semua orang bertepuk tangan. Everybody. tepuk tangan. Yeah. Hidup Pangeran Kalu. Long live the king. Long live the king. Hidup Long live Pangeran the new Kalu. king. Hidup raja baru. Pangeran Kale bingung. Hei, ayah, ini tidak adil. Kenapa Pangeran Kalu yang disambut meriah, sementara saya yang sudah dapat buah apelnya, saya yang lebih dahulu tiba di istana. Ini tidak adil, ayah. Wait a minute, father. Why is Pangeran Kalu got the cheer? I won the competition. Kemudian permaisuri mendekati Pangeran Kale. Anakku Pangeran Kale, menjadi seorang raja tidak cukup hanya wajah yang tampan, keahlian menunggang kuda, dan ahli bela diri. Tapi seorang raja harus mencintai rakyatnya dan harus peduli kepada mereka yang miskin. Ibu, aku sayang pada rakyatku. Saya mencintai rakyatku. Siapa bilang saya tidak mencintai mereka? So the queen said, being a king is not merely being smart and skillful. Yet the most important quality is how much love you share with the people. And Prince Kale was like, I love my people. Lalu raja berkata, anakku Pangeran Kale, bagaimana kau mencintai rakyatmu, sementara pada seorang pengemis kau tidak peduli padanya, bahkan kau mengusirnya, anakku. Prince Kale, no, you don't have enough love. You dumped the beggar in front of the palace. Ayah, dari mana ayah tahu saya mengusir pengemis? Dari mana ayah tahu saya tidak peduli pada pengemis itu? Ayah kan tidak ada di sana tadi. What? How did you know that? You were not there. Anakku Pangeran Kale, tahu tidak? Akulah pengemis itu. Pangeran Kale terkejut. Jadi ayah pengemis itu? Ampun ayah, ampun. Saya tidak tahu ayah. Ampuni saya ayah. Ampun ayah, maafkan saya. Apparently the beggar was the king himself. And he was just testing the princess. And Prince Kale was like, oh my goodness, I didn't know that. I'm sorry, father. There goes my chance to become a king. Nah, Pangeran Kalu akhirnya dilantik menjadi raja. Karena dia bukan hanya walaupun kalah dalam perlombaan, tetapi dia melakukan sesuatu yang sangat besar, menyelamatkan warganya. The king and queen then announced Prince Kalu to be the new king for the good heart he has. Tepuk tangan. Thank you very much. It was fun, wasn't it? Yes. I love the roosters. Where are they? Okay, everybody, let's give a big round of applause for the children.